Pues entonces vamos a empezar. Son las 7 en punto, ¿vale? Aquí somos muy puntuales y ya veo que hay mucha gente en la sala. Os voy a explicar cómo va a funcionar. Hoy será un día muy especial porque además de tener a una invitada de honor, que es la profesora Gilvaní, a la que yo estimo muchísimo y la conozco desde hace mucho tiempo, es mejor que no diga la fecha exacta porque si no vais a pensar, pero ¿estas cuántos años tienen? Habrán empezado con 15 años, pues casi, ¿no, Gilvaní? Casi. Y bueno, hoy vamos a tener una parte en español, una parte em português e uma parte em libras, certo? Então, hoje, nós contamos com um intérprete de libras, o professor Fábio Vieira, que está ali com esse fundo azul, que vai fazer toda a interpretação em libras desse nosso webinar. Então, é um dia muito especial, realmente é a festa das línguas, né? Não só línguas estrangeiras, mas línguas de sinais também. E eu queria agradecer todo mundo que está aqui nessa noite, que aceitou participar desse evento, e principalmente a professora Gilvaní, que aceitou, e também o professor Fábio, que está aqui abrilhantando o nosso evento, tá bom? Então, vai funcionar assim. Todas nós vamos falar em espanhol, vamos fazer a tradução ao português, e o professor Fábio vai passar para Libras, tá bom? ¿Estáis de acuerdo? Pulgares arriba. ¿Sí? Bueno, pues hola a todos, todas y todes. Estamos en Elemento, en la Universidad Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, Brasil. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Nós estamos no projeto de extensão Elemento, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, no Brasil. Eu sou Dayane Cordeiro, la coordinadora de este proyecto, y juntamente con mi equipo maravilloso de las Elementales, que está compuesto por las señoritas Ani, saluda a la gente, Amanda, Isabela, Gabi, que no la veo por aquí, pero también está, Casey y la Wanda, os damos la bienvenida a este cuarto webinar. Bom, eu, como vocês já sabem, me chamo Daiane, sou a coordenadora desse projeto e tenho o prazer de contar com essa equipe maravilhosa, as Elementales, né? Que são essas meninas que acabaram de cumprimentar vocês, a Amanda, a Ania, a Isabela, a Gabi, a Casey e a Lawanda, que são as que fazem esse evento ser possível, tá? Elas trabalham muito, muito, muito para que tudo isso funcione. Ok? Bueno. Pues hoy tenemos a una invitada muy especial. Cuando pensamos en enseñanza de español en Mato Grosso, la professora Gilvaní Cuibén es todo um referente. Bom, como eu disse para vocês, quando a gente pensa em ensino de língua espanhola no Mato Grosso, é impossível a gente não pensar na professora Gilvaní Cuibén. Ela é professora de espanhol nesse estado, defensora do ensino de espanhol há muitos anos, e é um prazer, é uma satisfação contar com ela aqui nessa noite. Gilvaní tiene un máster por la UFMT, es decir, es plata de esta casa, sobre la enseñanza de español a alumnos sordos. A professora Gilvaní, ela é mestre pela UFMT, ou seja, ela é ouro dessa universidade, e ela tem uma tese de mestrado sobre o ensino de espanhol para alunos surdos. Então, por isso que hoje a gente conta com essa organização tão especial, contemplando também Libras durante o desenvolvimento do nosso webinar, porque foi o tema que ela investigou. Bueno, además, ela é experta em psicopedagogia clínica e institucional e em metodologia de língua espanhola e é graduada em letras. A professora Gilvaní, ela é especialista em psicopedagogia clínica e institucional e também em metodologia de língua espanhola e ela é graduada em letras também. Tiene amplia experiencia en enseñanza de L, tanto en la educación básica como en la enseñanza universitaria. Entonces, es maravilloso hablar con ella, porque conoce lo mejor de los dos mundos. A professora Gilvaní, ela tem ampla experiência no ensino de espanhol como língua estrangeira, tanto na educação básica, que é a escola onde ela fez a pesquisa dela, que a gente já vai conhecer um pouquinho mais, e também no ensino superior, então é um referente, né, para todos nós. E ella también ha sido la presidente de la Asociación de Profesores de Español
del estado de Mato Grosso durante bastantes años y bueno, es un privilegio tenerla aqui. A professora Giovanni também foi a presidente da Associação de Professores de Língua Espanhola do Estado de Mato Grosso durante alguns anos. Ela é uma forte militante nessa causa da defesa do espanhol, né, que as escolas continuem com a oferta do espanhol. Y bueno, ya la parte un poco más cariñosa, es una compañera a la que admiro mucho. Nos conocimos hace unos 20 años, trabajábamos las dos en la escuela FISC. Ella trabajaba en la escuela FISC en Lucas do Rio Verde y yo trabajaba en la escuela FISC en Sinop. Y nos conocimos porque fui a una formación que ella impartía para professores aí na escola FISC. Bom, a professora Giovanni e eu, a gente se conheceu há uns 20 anos, mais ou menos, na escola FISC. Ela era professora de língua espanhola da escola FISC de Lucas do Rio Verde, e eu da escola FISC de Sinop, e eu fui fazer uma formação com ela na escola. E, bom, foi amor à primeira vista, né, Giovanni? Depois daquele encontro, a gente continuou conversando pelo Facebook, pelo Instagram, uma acompanhando a outra, e essa amizade se manteve até hoje, e eu sou muito grata por ela estar aquí hoy. Bueno, así que muchísimas gracias, Gilvani. Hoy la entrevistamos para que nos cuente sobre su último libro, que es esta maravilla que tengo aquí, que se llama Intervenção Dialógica para Aula Bilíngue. ¿Vale? Que bueno. É um livro que fala sobre como podemos ensinar língua espanhola para alunos surdos de uma escola pública, onde ela trabalha até hoje. Então, assim, vai ser uma noite incrível. Agradeço todo mundo por estar aqui. Y nada, pues ahora ya empezamos con las preguntas a nuestra querida ponente, ¿vale? Quisiera saber si estáis todos cómodos con esta organización multilingüe, ¿sí? Todo mundo está confortável com essa nossa organização. Professor Fábio, tá ok? Fala mais devagar, tá bom assim? Vale, perfecto. Pues entonces arrancamos con la primera pregunta, Gilvani. Bueno, ya al principio de tu libro nos comentas que esta investigación nace de una situación real de aula, es decir, una inquietud que tenías como docente. Desde que hiciste esta investigación y después de estos años que han pasado, ¿qué cambió en tu perspectiva sobre la enseñanza de lengua española a alumnos con necesidades especiales? Bueno, ahora voy a hacer la pregunta en portugués para que Fábio lo traduzca. Fábio, agora contigo. No começo do seu livro, Giovanni, você comenta que essa investigação ela surge de uma situação de sala de aula real, de uma inquietação sua para trabalhar com essas alunas surdas. Depois desses anos que já passaram, da investigação realizada, o que mudou na sua perspectiva sobre o ensino de língua espanhola para alunos com deficiência auditiva ou alunos com necessidades especiais? Compartilha um pouco com a gente. Buenas noches. Es un placer grandiosísimo estar con ustedes. Gracias por la invitación. Daiane, todo tu amor por ti es lo mismo que tengo también. Ya. Fábio, qué bueno. Fábio, estudiamos juntos en la UEF, cuando estaba ahí en el máster. Qué bueno estar con ustedes. Alumnos queridos, tengo que decirles que todo es posible al que cree. Ya todo es posible. Hay que poner las cosas en su cabeza y trabajar, tener este enfoque en lo que quiere y vas a arrancar para todo, para todo. Bueno, los alumnos siempre me sacan de mi zona de confort, ¿no es? Siempre me ponen arriba. Sigue siendo así hace ya 33 años de clases. Wow. Y estas alumnas, entonces, que quieres, estaban... mi amor? Haz unas pausas para que podamos pasar al portugués y que Fábio... ¿Yo paso al portugués o las chicas van a pasar? Lo que tú quieras, como te sientas más cómoda. Vale. Ellas. Vale. Amanda. Entonces, Amandita. Amandita. Bueno, Sí. profe, ¿puede ayudarme? Claro.
Bom, a professora Gilvani começou a sua resposta refletindo que quando nós somos professores, tudo é possível, né? E que ensinar línguas sempre tirou ela da zona de conforto dela. E já são 33 anos nessa vida de professora e saindo dos caminhos mais fáceis. E agora a gente vai continuar para ver o que mais ela vai contar para a gente. Y lo que me llevó entonces a hacer esa investigación fueron estas alumnas sordas en clase de español. Y yo no sabía Libras. Y no, en esta época não havia intérprete em classe. Bom, então eu tinha essas alunas surdas em sala, eu não conhecia Libras, e na época, como era início de ano, só para os alunos entenderem, eu entrei em sala em fim de janeiro, né? Mas eu só fui para o mestrado em final de março. Então, nesse período de aula, eu fiquei com as alunas, né? Só para elas entenderem essa questão de em que época isso acontece, né? Uhum. Então, eu não sabia Libras, não tinha intérprete, e eu não sabia o que fazer com essas alunas em sala. En este tiempo, entonces, yo soy aprobada para el máster de la UEF. E eu tinha outra ideia para trabalhar. Eu queria trabalhar com formação de professores, que é algo que me encanta também, de impartir cursos, de trabalhar técnicas com os profes para que hagam com que seus alunos se acerquem mais a la enseñanza, ¿me entendem? Bueno, quer tentar, Amanda? Sim. Ela começou o mestrado pensando em focar na formação de professores, porque a intenção dela era formar professores para a docência, mas depois houve uma mudança nisso, que foi quando ela começou a pensar aí na questão dos alunos surdos e tudo mais. Bueno, eu cheguei então para a minha encuesta com Simone de Jesus Padilha, que é minha querida e amada orientadora do máster, e expus a ela esta situação que tinha em classe. E ela me disse, por Deus, me encantam, aqui temos um grupo super fantástico para trabalhar com alunos surdos. Então, vamos para este campo. Amanda. Ela começou a se preocupar com questões dos alunos surdos e começou a investigar com a sua orientadora, Simone, e começaram a investigar como auxiliar esses alunos em sala de aula, como fazer essa mudança, essa adaptação, até mesmo porque não tinha um intérprete em sala. Muy bien. La profesora Simone es una persona que trabaja mucho, trabajaba con Anderson, con Claudio, me acordé el nombre, ¿eh? Anderson, Claudio, con Fabio, ¿no es Fabio? Es una persona súper relacionada con las cuestiones de los alumnos sordos. Amanda? Ela começou trabalhando com o Anderson, o Cláudio, que são pessoas que estão muito preocupadas, muito envolvidas nessa causa dos surdos. Ok. E quando digo a los alumnos que hay que creer con toda fuerza. Yo tenía una amiga española que estaba viviendo en Cuiabá y salió en este año una beca para ir a estudiar a España, para profesores de español. Ela tinha uma amiga que teve uma bolsa para estudar na Espanha. Então, ela começou a se envolver com essa questão do espanhol. Ok. Bueno, esta amiga vivía en España, estaba en Cuiabá y tenía una hermana que vivía en Salamanca. Entonces, yo conseguí, ¿no es? La beca, me inscribí y me fui a investigar en Salamanca, en el verso de la inclusión del mundo entero en la educación. Ela começou a investigar para se inscrever numa bolsa para estudar em Salamanca, na Espanha, por conta dessa amiga que era da Espanha. Então, ela se inscreveu e passou
para essa bolsa para estudar em Salamanca, que é esse berço de inclusão para todos os hispanohablantes. Bueno, en Salamanca yo me quedé 15 días conociendo escuelas, conversando con profesores, entrando en clases con alumnos con implante coclear, con alumnos que no eran implantados, hablé con intérpretes y fueron 15 días de harto trabajo en Salamanca. Ela ficou 15 dias conhecendo escolas, conversando com professores, com alunos que tinham implante coclear e que não tinham, e também com intérpretes de Libras, e conversando com todas as pessoas. Então, foi uma pesquisa de longo trabalho durante esses 15 dias. Ela pesquisou muito. Después volví a Brasil y seguí entonces trabajando, pensando en cómo hacer para llegar a estas alumnas, que esta respuesta no tenía en Salamanca, ni en la UF, ni em sítio nenhum. Então, ela voltou se preocupando como fazer com essas alunas que não tinham intérprete, não tinha como estar resolvendo essa situação, e essa resposta era muito difícil de ser encontrada em qualquer lugar que ela iria, seja em Salamanca, na Espanha, ou no Brasil, na UFMT, porque é uma resposta difícil. Muy bien. De verdad no tenemos hasta hoy, ¿no es? Ya. Entonces, trabajar desde ahí la cuestión de la inclusión con español, alumnos sordos en clase de escuela pública, era algo desafiador, demasiado desafiador. Trabalhar com a língua espanhola, principalmente com alunos surdos, mas trabalhar com a língua espanhola até hoje é muito difícil em escolas públicas, porque a gente não tem essa adaptação e tudo mais, e às vezes nem tem o espanhol nas escolas. Que es lo más triste, ¿no? Claro. Que es lo más decepcionante, pero no vamos a hablar de eso aquí, vamos a hablar de cosas buenas. Ya, entonces, pensando en estas alumnas y pensando en todos los alumnos que vinieron después en estos 9, 10 años desde que hice este material, cada año que tengo alumnos o ciegos o sordos o autistas, que hay muchos, ¿no? O otras síndromes, hay muchas por ahí. Después de la pandemia, mucho más. Então, esse material foi pensado por vários alunos que ela passou dando aula, como alunos cegos, surdos, autistas, e vários outros com outras síndromes que apareceram muito mais depois da pandemia. Ok. Entonces, siempre es desafiador, como dijo Daiane, tenemos que pensar. Yo pienso que como profesora tengo que pensar a cada año, ¿quiénes son mis alumnos? ¿Cómo voy a trabajar con ellos? ¿Cómo voy a hacer con que aprendan algo conmigo? ¿No? Que salgan de mí mejores que llegaron. Creo que esta es la idea de los profesores, ¿no? Que puedo ofrecer que vai fazer com que sua vida melhore. Então, é muito desafiador, porque toda vez que você vai trabalhar com uma turma, você pensa, como eu posso ajudar essa turma? Quem serão os meus alunos? Como eu posso fazer com que esses alunos saiam melhores do que eles entraram? Então, toda essa complicação de pensar em fazer o aluno evoluir, e quando tem obstáculos, isso se torna mais difícil. No sé si te contesté. Claro, claro que sí, estupendamente. Y yo creo que ahora entramos en la segunda pregunta, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con Amanda, que Amanda va a tope. Y bueno, leyendo tu livro, ella, pues, se quedou com ganas de saber algo mais de ti. Bom, agora a gente já vai para a nossa próxima pergunta. Você respondeu perfeitamente. É muito prazeroso escutar você contando a sua experiência da investigação, né? E agora a Amanda vai compartilhar algumas questões que ela ficou curiosa para saber um pouquinho mais. Bueno,
Vi que tuviste muy buenos resultados con tu intervención. Comparte con nosotros sus sentimientos a finalizar este proyecto y si lo volverías a pilotar, que cambiarias? Aí andarias? Percebi que você teve bons resultados com a sua intervenção. Como você se sentiu com esse feedback positivo, com o sucesso do que foi proposto? Compartilha com a gente seus sentimentos ao finalizar esse projeto e se você mudaria alguma coisa caso fosse fazer agora. Ah, qué buena pregunta, ¿eh? Perfecto, Amanda, gracias. Bueno, es emocionante. Ser profesor es emocionante. Yo amo mi profesión. Yo desde niña quería ser profesora y todos los años estoy siempre preocupada qué voy a hacer para que mis alumnos sean felices, porque las personas felices no perturban las otras, ¿verdad? Y, y entonces, pensando en eso, yo no sé si las alumnas vieron el material. El material es muy sencillo. Ay, me olvidé que tengo que parar un poco, ¿eh? Hablo del material y paro. Mi material es muy sencillo. Es hecho en casa, ven. ¿Consiguen ver? Sí. Es hecho en casa por mi hija. Son dibujos y pinturas. Y mi hija también dibujó todas las señales en libras. Gilvani, voy a interrumpirte para describir porque tenemos a una participante que es Luciana, que es ciega, para que ela também entenda de lo que estamos falando, vale? Pessoal, nós temos uma participante que ela é deficiente visual, a Luciana. Então, eu vou descrever as cartinhas que a Giovani está mostrando para que ela também possa estar participando aqui do nosso webinar. Como eu disse, hoje é o webinar da diversidade, da inclusão, multilingüe e, enfim, muito especial. Luciana, a Giovani está mostrando os cards que ela fez para trabalhar com os alunos dela, da escola, durante a coleta de dados da investigação dela. Bueno, são umas tarjetitas com frutas, algo muito sencillo, está hecho com papel e ela plastificou para que durara mais. La pintura la hizo su hija, entonces es decir, que no hay que tener nada exagerado ni caro para tener éxito, ¿no? Es decir, podemos trabajar con los recursos que tenemos, solo hay que ser creativo. Ella también tiene como las palabritas, también tiene pues todas las señales de la lengua de señas que ella trabajó con los estudiantes en las diferentes actividades y tal. Exacto. Puedes seguir. Creo que yo hablo en portugués lo que hablé en español, claro, porque creo que Amanda ya se olvidó, ¿no, Amanda? Sí, hace mucho tiempo ya. Pues sí. Yo también. No, broma. No pasa nada. Bom, então eu disse que você sempre quis ser professora desde muito pequena, que era um sonho, e você escolheu isso para ser feliz fazendo isso, porque pessoas felizes não incomodam as outras pessoas. É isso aí, essa é a mensagem principal, né, Amanda? Bueno, entonces empecé hablando sobre los materiales. Yo enseñé primero a ustedes las frutas. Bueno, tengo que decirle que trabajé con 4 géneros textuales. Amanda? Primeiro, ela começou trabalhando com as frutas, como foi os cartelitos, os cartões que ela mostrou agora são de frutas. Não sei se é minha internet ou se está travando de Amanda. ¿Está travando? Sí, pero ahora ya está bien, ¿eh? Ya. Vale. Okay. Un minuto. Os cartões, é muito difícil. Os cartões tem o desenho das frutas, o sinal em libras e a palavra em espanhol. Então, quem ajudou ela a fazer foi sua filha, e ela começou com esse foco nas palavras, nas frutas, no nome das frutas. Mas ela trabalhou com 4 gêneros textuais.
Entonces, los géneros, saben que tengo que contarles una cosa que es muy interesante. No tengo ningún libro en mi casa, ninguno. ¿En serio? Sí, yo tenía uno que es lo que yo uso para hacer palestras, charlar, enseñar y, bueno, hacer lanzamiento. Y hasta este yo vendí a un amigo que estaba aquí en mi casa porque él quería llevar de todas las formas y me quedé sin ninguno. Pero ¿Quiere eso es explicar lindo. eso, Amanda? Por eso no estoy enseñando en el libro. Entendi. Ela não tem nenhum livro, um livro seu, né? Um livro que ela Sí, publicou. Não, Ela, de este livro que Daiane sim, tem aí, está ela não encomendado, tem, pero não chegaram. ela não tem nenhum livro desse que ela publicou em casa, porque todos ela se desfez vendendo, la e vendí. um ela deu para um amigo, porque ele queria muito, então ela acabou dando para ele esse livro, mas ela acaba usando um às vezes para fazer as palestras e eventos, tudo mais, mas não tem Este nenhum na que eu casa dela. estava usando foi também. Por Esse isso. que ela estava usando também foi doado. Sí. Por eso estoy enseñando aquí. Entonces, tenía 4 géneros textuales, por ejemplo, que el alumno sordo consiguiera hacer una ficha de inscripción para trabajar o para inscribirse en una escuela o en un curso, ¿entienden? Entonces, este era un género textual. Para él, yo usé el alfabeto, los numerales. No sé si quiere hablar para la alumna ciega, Daiane. Sí, Bueno, porque si yo muestro hay que hablar, ¿no? pero Entonces no te tenemos preocupes, puedes enseñar. el alfabeto, los numerales. Luciana, él está enseñando las tarjetitas que había hecho porque él trabajó 4 géneros textuales, ¿no? Como ya dijo Amanda y Gilvani, el alfabeto, el cardápio de las frutas, el calendario. Entonces, él tenía como varias tarjetitas para que los estudiantes pudieran manosearlas y nos las están enseñando ahora. Sim. Então, pessoal, eu disse que nós trabalhamos no livro com 4 gêneros textuais e que eu não vou mostrar isso no livro porque eu não tenho nem livro comigo em casa. Inclusive o meu de trabalho que eu uso para mostrar, ele foi também. Mas já estão chegando os novos. Eu acredito que até semana que vem eu já tenha de novo. Mas, enfim, isso é muito bom, né? Porque normalmente o escritor não vende muito, então eu estou bem feliz com isso. E vendo os professores usando, melhor ainda. Então, eu disse que tem 4 gêneros textuais e que para cada gênero eu usei alguns cartões, né? Eu tenho uma caixa cheia de cartões. Então, eu usei o alfabeto, usei os dias da semana, as cores, aqui as frutas que eu já tinha mostrado. E para cada um, então, eu fiz um joguinho. Ok? Bueno, lo que pasa es que cuando yo llegué en clase, yo trabajé eso con 2 clases, una de segundo año y una de tercer año, ¿vale? Porque en las 2 clases había alumnas sordas y yo quería hacer con todas, porque quería aprovechar que estaban ahí y ver el resultado. ¿Sí? Y el resultado, Amanda, fue increíble. Es algo emocionante, es algo que yo no tenía idea, ni la profesora Simone, ni Anderson, ni Claudio, ni nadie tenía idea del espectáculo que sería la inclusión, la participación, el cambio de amistades, de charlas, de relacionamiento que surgió desde el uso del material. Ela trabalhou com 2 turmas, e as 2 tinham alunos surdos. Então, foram 2 grupos diferentes que ela estava atuando, e os 2, ela percebeu coisas incríveis acontecendo, os resultados foram ótimos, porque eles tiveram um processo de emancipação, de empoderamento, de liberdade, então eles começaram a fazer parte da aula, isso foi muito positivo, e ela se impressionou muito. No sé si ustedes leyeron el libro, pero si todos leyeron, vieron que en los excertos yo puse algunos textos de las alumnas.
Y ahí está muy claro la sensación. Pero, como yo dije en el lanzamiento ahí en UFMT el mes pasado, yo no usé, creo que 20% de todo que yo apliqué en clase, porque fueron 11 horas y 30 minutos de grabación y de encuestas más 2 horas de encuestas después de usar el material, tanto con alumnas sordas como oyentes, como la intérprete, la profe y todos. Entonces, hay todavía mucho material para ser usado. No sé si voy a usarlo o no, pero si quiero es posible para el doctorado, quizás, no sé, estoy pensando. ¿Y qué yo cambiaría entonces actualmente, Amanda, contestando, en fin, a su pregunta? Es tornar este material digital y más moderno, ¿sabes? Porque fue algo muy, muy sencillo. Pensado, voy ahí. Muchos me decían, ay, yo me olvidé que tengo que parar, pero termino esta frase y paro. Hablo demasiado, es un problema. Yo quería investigar y poner en práctica, ¿entienden? Porque ahí mismo en la universidad me dijeron, ahora hay que pensar en un material en el máster. Y el doctorado tú puedes aplicarlo y hacer la investigación. Pero yo quería todo, no quería saber. Y pensaba, ¿y si año que viene no hay alumnas sordas? ¿Qué voy a hacer con ese material? ¿Entiendes? Entonces tenía que ser urgente. Creo que las cosas han que ocurrir cuando tienen que ocurrir. Entonces todo fue muy rápido, todo fue muy dio mucho trabajo, fueron más de 200 páginas mi disertación, entonces harto trabajo. Explico, Amanda, para libertarte ahí de todo que tiene que hacer, creo. Queridos, yo estoy amando esto, es mucha cosa, pero estoy encantada. Que tengo que hablar en español y pensar en portugués, wow. Amanda, ¿quiere intentarlo? Vou tentar algumas partes. Se precisar, completa, por favor. Nossa. Então, ela disse que trabalhou com muitos materiais, mas ainda assim não foram todos os materiais que ela preparou, que ainda tem muitos materiais para ela usar. E ela ficou dividida entre usar no mestrado, porque eram muitos, e as pessoas diziam para ela, deixe para o doutorado, porque são muitas coisas. E ela queria trabalhar com tudo, porque tinha vontade de trabalhar com tudo, e tinha essa turma que motivava ela. Então, respondendo a pergunta especificamente, ela mudaria o material para o digital, porque esse material foi feito de papel, muito simples, foi feito ali para aquele momento, mas hoje ela faria digital para ter uma amplitude mesmo de acesso, para as pessoas terem acesso, né, por ele virtual. Acho que é isso. Sí, más o menos eso. Está muy bien, está muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a llamar a la señorita Annie, que también tiene pues algunas preguntas interesantes, ya pensando en la formación de los futuros professores, não? Bom, agora a gente vai trocar, vamos conversar com a Anne agora, que tem uma pergunta voltada para a formação de professores, ou seja, como que a gente pode preparar os futuros professores de espanhol para serem professores mais inclusivos. Venga, Annie, te toca. Vale, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es relacionada a eso. Está como, pensando en la formación docente, ¿cómo podemos prepararnos como futuros profesores de lenguas para abordar la diversidad lingüística y cultural del alumnado sordo, teniendo en cuenta que la universidad no nos prepara para esa realidad? Em português. Pensando na nossa formação como futuros professores, como podemos nos preparar para lidar com a diversidade linguística e cultural dos alunos surdos, considerando que não somos preparados na universidade para lidar com essa realidade dentro da sala de aula? Das escolas, no caso. Annie, querida, como yo quería tener esta respuesta. Es mi sueño.
¿Cómo hacer con que los profesores consigan, con tanta diversidad que hay en clase? Es un reto, es fuerte, harto trabajo. Pienso que el profesor es un eterno aprendiz, ¿no? La primera cosa es eso. El hecho de hacer, yo hice magisterio, después letras, después posgrado y otro posgrado, y nunca paré de estudiar. Hoy por la tarde, en mi horario en la escuela, estaba haciendo un curso online. Tenemos que estudiar y tenemos que pensar, creo que ponerse en el lugar del otro, ocupar el lugar del otro, ¿saben? Tener, como dice Bakhtin, la alteridad y hacer con que el individuo, de acuerdo con Vygotsky, aprende con lo que hay ahí a su alrededor, ¿no? Bueno, tal vez no, seguro nos salimos de la universidad sabiendo, bueno, cómo hacer con todos los alumnos, pero la mirada, la escucha del profesor es lo que va a impactar el aprendizaje del alumno. Y esta forma de ver el alumno como un individuo que necesita de ti, profesor, que está ahí en su vida, ¿entiende? Entonces, no tenemos respuestas listas, pero tenemos que tener empatía, alteridad de estudiar primero, de entender de qué estamos haciendo ahí y hacer con que el alumno también nos diga, ¿sabe? Tener la humildad de escuchar al alumno y decir, cuando el alumno te dice, profe, yo no sé, no entiendo, bueno, entonces vamos a buscar. Vamos ver cómo podemos aprender juntos, porque nunca vas a saber todo, nunca vas a tener la condición como ser humano de atender a todos los alumnos, porque son muchas cosas en 30 cabezas en clase, ¿no? Es mucha cosa. No sé si contesté, no contesté. Sí. En portugués. Hacer la transcripción al portugués, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que yo haga? Que consigo. Bueno, ela não tem uma resposta pronta para essa pergunta, mas como nós podemos fazer como professores para lidar com tanta diversidade, né, que existe dentro da sala de aula nas escolas. A primeira coisa que nós podemos fazer é entender que nós, como professores, somos eternos estudantes. Então, nós devemos continuamente buscar conhecimento, estudar bastante, e outra coisa é nos colocarmos no lugar desses alunos também, né? Porque tem muitos teóricos que também falam sobre isso. Então, a forma do professor ver o aluno como alguém que necessita de ajuda, né? Da ajuda desse professor. Então, sobre isso, nós não temos uma pergunta pronta, mas nós podemos sim ter empatia, podemos ter uma visão atenta para cada aluno, podemos aprender a escutar esses alunos quando eles estiverem dispostos a conversarem conosco também, e devemos entender que nós não sabemos tudo, então nós temos que estar abertos para aprender também com esses alunos, não só estar ali para ensinar. Creio que é isso. Oh, foi fantástico. Perfecto. Felicitaciones. ¡Wow! Perfectas las dos. Bien. ¿Quieres ser mi alumna? Yo voy a traer a Amanda y Ania, a Lucas. No te las presto, porque son ¿No? unas niñas muy valiosas. Ania, yo pensaba que eres mi amiga. Yo aquí pensando que eres mi amiga. Oh, por Dios. Amigas, elementales apartadas. Es broma. De acordo. É broma. É brincadeira, gente. A Giovanni pode levar as meninas para onde elas quiserem, elas são maravilhosas. Eu não vou monopolizar nada, viu? Não monopolizo nada aqui. Eu quero que elas voem e voem o mais alto que elas quiserem, porque elas O mundo é de ellas, não? Claro que sim, são umas niñas maravillosas.
Bueno, pues ahora Casey, que es una de las elementales, pues también tiene preguntas para hacerte, ¿vale? Así que nada, la voy a llamar a... Intentaré contestar más, hablando menos, intentaré. Vale, vale. Que parece mentira, pero llevamos 40 minutos ya. Y me Por parece Dios. que no va a seguir 10 minutos. Estoy flipando. ¿Cuántas Vamos. preguntas tenemos? Ya estamos llegando al final porque também queremos escutar ao público. Tá, Ok. pessoal? Não se assustem. Eu sei que o tempo passou muito rápido. Já passaram 40 minutos do nosso webinar e a gente vai fazer mais algumas perguntas e aí a gente vai abrir o microfone para o público, para se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, tá bom? É que Helvani é uma joia. Poderíamos estar aqui 5 horas falando com ele. A gente, 5 horas aqui conversando. Una semana. Vamos a hacer una inmersión. Hace tiempo que no hacemos una inmersión en español. Pues mira, yo creo que estaría genial. Así que... Puede ser en Lucas, vengan para acá, yo organizo todo. Venga, pues já temos excursão. Já temos uma excursão marcada, viu? Os que estão em outros lugares do Brasil, porque tá todo mundo achando que tá todo mundo aqui em Mato Grosso. Mas eu sei que eu tô vendo minhas pupilos, os meus alunos da especialização da Federal de Pernambuco, que estão por aqui. E é gente que está em todo o Brasil, tá? Então, assim... Todos vendrán a Lucas do Rio Verde a hacer inmersión de español. Creo que estarían encantados de la vida, ¿no? Así conocen, pues, también nuestro estado. Bueno, Casey, te llamo, mi amor, te toca. Bueno, buenas noches a todos. No voy a ligar la cámara porque mi cámara está con defecto. No te preocupes. Mi pregunta es sobre la asociación entre profesor e intérprete de Libras, que es una de las cuestiones principales del libro. ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes o redirecciones que surgieron a partir de esta docencia compartida en la experiencia de escrita? Y que si considera usted esencial para esta asociación funcione bien en contextos bilingües. Bem, em português agora? Pergunta em português. A associação entre professor e intérprete de Libras é uma das questões presentes no livro. Quais foram os maiores aprendizagens que surgiram a partir dessa docência compartilhada na experiência de escrita e o que você considera como essencial para que essa associação funcione bem em contexto bilíngue? Qué buena pregunta, ¿eh? Solo pérolas de preguntas aquí. Bueno, es importantísimo que el profesor y el intérprete y todas las personas que están para atender al alumno, porque nuestra función aquí no es yo nunca, ¿eh? Siempre el alumno, siempre el otro. Es importantísima porque todo fluye bien. Y esta relación entonces impacta mucho positivamente. Para mí impactó tanto en Salamanca, cuando yo iba a asistir clases de los chiquitos para entender el proceso, como aquí aquí, incluso si están asistiendo o se van a asistir después, un besote a Marileusa, que es la profesora de español aquí, del proyecto, cuando yo impartí. Y Larissa, que fue mi alumna de UAB o FMT de Letras de Español. Y después era la intérprete de clase conmigo, mi colega de trabajo. Y esta relación es muy importante, tanto para el alumno como para la escuela, como para las personas que están ahí involucradas en este aprendizaje del alumno. Muy importante, muy bien puesto. Y todas estaban muy preparadas. Yo tuve mucha, no voy a decir suerte, pero suerte. Dios me miró y dijo, te bendeciré, mi hija. Y me dio Marileusa y Larissa en clase para hacer el proyecto. Casey, ¿quieres hacer la interpretación al portugués? Sí, pero ¿Quieres que te ayude? Yo voy a intentar. Y si me olvido de algo, me ayuda. No pasa nada. Bom, a professora Giovanni disse que é importante essa relação entre professor, intérprete e os demais que estão relacionados para atender os alunos, porque nunca é sobre mim, professor, mas sobre os alunos e o que eu posso fazer para melhorar o ensino deles e o aprendizado também. Para ela foi uma experiência boa nessa escola, essa relação entre escola, aluno, pessoas que estão ligadas como se fosse uma construção para esse processo de aprendizado. Ela agradece
até brincou sobre Deus ter abençoado ela com a professora Marileusa e a sua aluna Larissa, que ajudaram nesse processo de implementação do projeto, y fue até isso que eu consegui captar. Está perfecto, está perfecto. Bueno, pues tenemos más preguntas y ahora vamos a llamar a la señorita Isa, que bueno, ahora vamos a hablar de los desafíos. Bom, vou chamar a Isa para continuar. Hola, profe, buenas noches. Bueno, mi pregunta, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaste durante la recorrida de dados de tu investigación? Qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a coleta de dados de sua investigação? Durante el trabajo de investigación. Bueno, todo es un desafío, ¿no? Pienso que pensar en una estrategia, montar el material. Yo tuve ayuda de mi hija, de la profe Simone, yo llevé los dibujos en libras para el profesor Anderson y profesor Claudio decir si estaban de acuerdo, pero lo más difícil creo que fue la primera vez que yo puse el material sobre la mesa de los alumnos y tenía que explicar a ellos qué hacer. Porque quando eu disse que eles iam a jugar com as alunas sordas e eles nunca haviam sequer se aproximado de elas, creio que foi o mais impactante. E em el primeiro momento, porque depois já estavam aprendendo um com o outro e as alunas que nunca haviam ido à frente estavam ensinando livros a seus colegas e já estavam todo, pero creo que poner la primera vez los juegos sobre la mesa y hacer con que ellos intentasen entender y jugar los alumnos oyentes con los sordos, creo que fue el mayor reto. ¿Te animas, Isa? Sim, claro. Venga. Bom, a professora disse que, além de preparar o material, pensar no que fazer, nos métodos, ela teve ajuda também da filha dela, teve ajuda da orientadora dela, só que o maior desafio foi fazer com que os alunos que não eram surdos interagissem, interagirem Está perfeito, está perfeito. com as alunas surdas também. Esse primeiro contato do material da professora junto com os alunos também. ¿Cierto? Perfecto, perfecto. Sí. Venga, y ahora ya vamos a la última pregunta de las elementales para que tengamos tiempo también para que el público pueda hacer sus preguntas. Y voy a llamar a Gaby ahora que, bueno, nos va a invitar a pensar un poco sobre los aspectos más lúdicos de la propuesta. Bom, vou chamar a Gaby agora para fazer a última pergunta das elementares e depois a gente vai abrir o microfone para o público para falar um pouquinho agora sobre o uso de elementos lúdicos para o ensino de alunos surdos. Venga, Gaby, te toca, mi amor. Hola, buenas noches. Buenas. Buenas. Bueno, em tu investigação, citas como se integra elementos lúdicos na aula de ele. ¿Crees que a ludicidade poderia funcionar como integração para alunos surdos em outras assignaturas também? Na sua investigação, você apresenta como os elementos lúdicos se integram na aula de espanhol. Você acha que esses elementos lúdicos podem funcionar como elementos de integração para alunos surdos em outras disciplinas também? Seguro que sim. Bueno, que pergunta fantástica. Podemos fazer outra dissertação aí com essa pergunta, não é, Daiane? Creo que como 3, no solo una, ¿eh? Sí. Yo, pues una tesis. Sí, yo no voy a decir mi edad, ¿verdad? Pero yo estoy en clase hace 33 años. Y en este año yo tengo segundos años y novenos años. Wow. Y trabajo con lengua portuguesa, porque desgraciadamente ustedes saben que el español se sacó en Mato Grosso, ¿no? Entonces tengo que hablar portugués. Ya. Hoy
En clase yo uso juegos con mis alumnos. Yo uso cartas para trabajar gramática. Yo uso pequeñas, no sé cómo se dice en español, esquetes, pequeñas dramatizaciones para explicar gramática y contenidos en clase. El juego, para mí, para la enseñanza de cualquier idioma, de cualquier lengua, de cualquier asignatura, es muy importante. Porque el alumno tiene el contacto más práctico, ¿entienden? Y él va a acordarse, por ejemplo, si él está en una prueba, y esto se pasa conmigo, porque yo soy muy activa, yo no sé quedarme parada, ¿no es? Ya se percibe, ¿no? Bueno, qué bueno que no son mis profes, ¿eh? Entonces, el alumno que está ahí sentado, leyendo y acompañando en la postilla y no sé qué, él no va a interesarse, ¿me entienden? Pero pone una carta, mismo que sea de gramática en clase, y el alumno va a interactuar. Vygotsky ya comprobó eso, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué yo como profesor de cualquier, repito, cualquier asignatura, voy a me poner leyendo para el alumno? El alumno sabe leer, él sabe leer, puede leer en casa. El alumno sabe leer slides, por ejemplo, ¿no? Sabe leer, no es necesario que leas. Entonces, ¿qué es necesario? Ofrecer la teoría y ponerlo a trabajar. Profe, yo no sé cómo voy a explicar, por ejemplo, hipérbole, no sé. Pero bien, ¿qué es una hipérbole? ¿Ya sabes qué es? Sí. Entonces ahora me lo muestre como un teatro. ¿Listo? Es un juego. Y nunca él se va a olvidar de la perfecta hipérbole. ¿Me entiende? Entonces, sí, todos los juegos para todas las asignaturas, todo el lúdico es necesario, porque tenemos que impactar de alguna forma a estos chicos que están ahí para aprender, ¿no? Hablé demasiado, Claro, de nuevo. no, no, estás perfecta. Gaby, ¿te animas? ¿Quieres que te ayude? No, gracias. Vale. ¿Consigues? No. Vale, depois te ajudo. Bom, a professora Giovanni, ela disse que a pergunta era muito interessante porque daria para muitas teses de mestrado e de doutorado, porque ela confia firmemente que o uso de recursos lúdicos, eles podem funcionar em qualquer disciplina. Uma das reflexões mais interessantes que ela trouxe para a gente é que Vygotsky já dizia, nós precisamos interagir com as coisas que a gente aprende. Então, nesse sentido, em qualquer disciplina, por exemplo, ficar trabalhando com slides, com o livro didático, apostila, isso não vai trazer um aprendizado real, porque ele precisa realmente interagir, fazer jogos de, não sei a palavra em português, mas dramatizações, e vai decir juegos de rol, dramatizações, trabalhar com cartas, com jogos, com diferentes atividades, porque no final ele vai lembrar o que é uma hipérbole, não porque você fez a explicação teórica, mas porque ele fez uma atividade lúdica, ele experimentou com aquele material, aquele conteúdo, e isso faz ele ser real, mais interessante para o aluno. Creo que todos estamos súper de acuerdo que realmente la enseñanza toca a los estudiantes cuando lo experimentan. Es decir, la experiencia de aprendizaje es lo que cambia que una persona se recuerde. Pues si yo le pregunto, no sé, después de una clase de teoría que aprendió, no sabrá. Pero si yo llego y digo, ¿te acuerdas la clase que jugamos con los globos? Y hemos puesto las partes, por ejemplo, de la oración en el globo. Então, assim, os alunos aprendem mais nesses momentos de prática interativa, que eles jogaram, se divertiram, Seguro. eles aproveitaram. Bueno, y ahora vamos a abrir el micro al público, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, si tenéis alguna curiosidad sobre la investigación de la profe Hilvani. Así que, bueno, el micro es vuestro. Pessoal, agora é hora de vocês, o público, interagirem com a professora Giovanni. Fiquem à vontade, podem escrever no chat. Se vocês não quiserem abrir o microfone, vai ser um prazer ouvir as perguntas de vocês. Veamos se alguém se anima. Ou se estão todos tímidos. Bom, se ninguém for fazer uma pergunta, eu tenho uma.
Imagina. Siempre. Todas, Siempre. todas que quieren. Sí, bueno, pues yo creo que tenemos mucha curiosidad en saber qué estás investigando ahora. ¿Qué podemos esperar en el futuro de Hilvani? ¿En qué estás trabajando agora? Compártelo com nós. Nós gostaríamos de saber no que você está trabalhando agora. Ou seja, o que está te inspirando para suas próximas publicações? Você já tem alguma coisa em mente? Já pode dar uns spoilers para a gente já ir se preparando para o próximo webinar. Un poco de todo de los últimos 3 años están aquí, las publicaciones. Sabe que yo entré en una asociación de escritoras, yo ni sabía que yo era escritora. Claro que sí lo eres. Escribía y no publicaba. Entonces, por eso también este libro demoró tanto para salir. Porque yo pensaba que no sería interesante, que yo no era capaz de hacer algo, bueno, que los otros iban a querer leer. Eso es lo que tenía en mente. Y entonces descubrí que no, que es posible. Y empecé a escribir. Y también estoy escribiendo poesías, pero año retrasado que yo estaba en la dirección de la escuela Don Bosco, yo hice este libro. Este tengo en casa. Aquí hay texto de los alumnos, directores, profesores. Y ahora, en este momento, estoy produciendo con mis colegas de trabajo el libro de la escuela donde estoy ahora, porque después de 19 años, yo salí de la escuela Don Bosco y sigo en la escuela pública y estoy en la escuela Ángelo Nadim. Y entonces, ¿quién fue Ángelo Nadim? Nadie sabía decirme. Entonces, estamos en esta investigación ahora. Y al mismo tiempo, como tengo actualmente 70 alumnos venezolanos en la escuela, estoy entonces haciendo juegos y llevando cosas a clase, intentando enseñar portugués a ellos, y creo que de ahí va a salir un trabajo súper bueno, súper bueno. Bom, Creo a que professora sim. Gilvani está compartilhando conosco, em primeiro lugar, que ela faz parte da Associação de Escritoras de Mato Grosso, né? Ela tinha essa crença de que ela não poderia escrever, que talvez as pessoas não teriam interesse em ler o que ela escrevesse, mas graças a Deus ela viu que isso era uma mentira, que ela escreve muito bem e que nós estamos super interessados em conhecer o conteúdo dela. E ela fez um livro sobre a escola onde ela trabalhou durante vários anos, é uma coletânea de histórias dos professores, dos alunos e tudo mais, e para o futuro a gente pode esperar publicações sobre o ensino de português como língua estrangeira para os alunos venezuelanos que estão lá na escola dela. Ela já disse que tem mais de 70 alunos, então já sabemos que o futuro de Hilvani é muito promissor, e que, bueno, vamos encontrar muitas cositas por aí. Não sei se alguém mais quiere hacer alguna pregunta, algo. Si no hay preguntas, pues bueno, yo solo quisiera dar las gracias a Hilvani, al profesor Fabio, a las elementales, a toda la audiencia por compartir vuestro tiempo con nosotras. Y bueno, tus reflexiones, Hilvani, y sobre todo la riqueza de tu trayectoria intelectual, humana, son una inspiración para todos los que estamos aquí. Gracias. Y ha sido un verdadero honor escucharte, y sin duda tu libro nos invita a repensar la didáctica de la enseñanza de él desde una perspectiva más inclusiva, y deseamos que tu obra pues abra caminos, despertando preguntas, tocando vidas, como lo ha hecho con todas nosotras y nosotros esta noche. Te deseamos muchos éxitos. Gracias de corazón, a nombre de las elementales e a toda nuestra audiência. Bom, Gilvani, eu queria de verdade te agradecer por estar compartilhando o seu tempo com a gente, a todos que estão aqui, professor Fábio, que aceitou, com todo o carinho do mundo, estar aqui com a gente também, as elementales, todo o público que aceitou participar aqui com a gente.
A trajetória humana, intelectual da Giovanni, ela é uma inspiração para todos nós que estamos aqui, e foi maravilhoso te escutar nesses minutos e repensar a didática do ensino de espanhol como língua estrangeira, desde uma perspectiva mais humana, mais inclusiva, e a gente quer que você tenha muito sucesso de aqui para frente. Sempre que quiser voltar, você é muito bem-vinda aqui no Elemento. E nada, pessoal, muito obrigada de coração a todos que estão aqui. Foi um prazer y quisiera felicitar a las elementales que hoy han hecho de intérpretes de español-portugués por primera vez. Son unas campeonas. Estou super contenta. E essa ideia é do professor Fábio, tá? O professor Fábio que disse, e se a gente juntar tudo no webinar, será que vai funcionar? Maravilhoso ele. Assim, o Fábio arrasou, é um amigo muito querido, e assim, vamos fazer muitas coisas juntas em breve, porque somos apaixonados por línguas, e não importa qual é a língua, né? Sim. Lo que queremos es que la gente pueda comunicarse, y cuantos más idiomas, mejor. Así que gracias a todos y todas y todes, y nos vemos en el siguiente webinar, que será a principios de octubre. Así que nada, estar atentos, y gracias a todos. Gilvani, te dejo el micro para que te despidas. Ya, muchas gracias. Agradecer a todas, agradecer a toda la campaña que hicieron el en Insta, ¿no? Los vídeos me quedaron, wow, sí, fantásticas. Son divinas. Divinas, divinas. Compartí todos. Mi Insta está lleno de nuevos seguidores ahí por culpa de ustedes. Bueno, me pongo a su disposición. Daiane tiene mi correo, mi teléfono, pueden seguirme en Insta, estoy siempre también poniendo cosas ahí, divulgando, y estoy a su disposición. Sí, soy como profesora, como persona, como madre y abuela, ¿eh? Tengo 3 nietos ya. Entonces, sí, tengo 3 nietos. 3 hijos y 3 nietos. Bueno, entonces me pongo a su disposición. Fue un honor, de verdad. Y qué bueno poder hablar español de nuevo, porque nos quedamos aquí un poco aislados, ¿eh? Entonces es un gusto. Y me pongo a su disposición y nada, gracias por todo. Daiane, gracias por la invitación. Felicitaciones. Fabio, siempre es un honor estar junto a ti. Mi querido amigo, te echo de menos, y que tenga un éxito. Voy a decir solo más una cosita a los alumnos. Yo vengo de una familia muy, muy humilde, y hasta estudiar, hasta hacer mi graduación, yo no había salido de Brasil. Y hasta la enseñanza media no había salido de mi ciudad. Y si yo conocía 10 países, viajando casi siempre con alguien me pagando, o el gobierno, o una escuela, o alguien, ¿sabes? Para que yo vaya con alumnos, para que yo vaya a estudiar. Si yo conseguí educar a mis hijos y construir mi vida con la educación y con mi dedicación, todos ustedes pueden hacer mucho más, porque ustedes tienen más posibilidades, tienen un futuro increíble, y todo es posible. Y si ustedes creen, si ustedes se ponen adelante para hacer, van a conquistar todo, y van a volver para contarme que yo estoy con la razón. Un besito. Cuídense. Pues, besitos, beijinhos para todos, boa noite, bom descanso, e muito obrigado por um webinar mais. Foi um prazer compartilhar essa noite com vocês. Nos vemos en el siguiente, así que estar atentos a nuestras redes sociales.